Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ragam Kisah, semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Perlu diketahui bahwa Ragam Kisah dalam konten-kontennya tidak bermaksud untuk mengajari sahabat semua. Ragam Kisah hanya ingin berbagi informasi. Di video kali ini, Ragam Kisah akan menyuguhkan tentang jumlah para nabi, perbedaan antara nabi dan rasul, serta jumlah kitab yang diturunkan, ditambah ada informasi mengenai nama-nama 313 rasul yang diutus kepada manusia. Sahabat Ragam Kisah, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25 orang. Tetapi dalam riwayat hadis, jumlah para nabi mencapai ribuan dan jumlah rasul lebih dari 300. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, baik yang berasal dari keterangan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an atau Abu Umamah radhiyallahu an. Saat itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai jumlah nabi dan rasul. Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa nabi pertama?" Rasulullah menjawab, "Adam." "Wahai Rasulullah, apakah beliau Adam seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Abu Dzar melanjutkan, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul?" Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.586. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada rasul sebanyak 315 orang." Dari keterangan tersebut bisa diambil bahwa jumlah nabi sebanyak 124.000, termasuk jumlah rasul 313. Meskipun ada beberapa ulama yang menganggap hadis ini tidak sahih. Mengenai perbedaan nabi dan rasul, secara umum ulama mengatakan perbedaan nabi dan rasul adalah nabi merupakan seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat, namun tidak diperintah untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Dan setiap rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Nabi adalah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengokohkan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum tertentu, dan rasul adalah seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan syariat yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 44. Dan yang lebih luar biasanya adalah bahwa seluruh nabi dan rasul yang banyak tersebut semuanya mendakwahkan tauhid, dan tauhid adalah inti dari dakwah yang dilakukan oleh nabi dan rasul. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian." Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Di antara para rasul ini ada yang bergelar ulul azmi, yakni gelar bagi para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa.
Nabi dan Rasul yang masuk dalam kategori ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan tujuan diutusnya masing-masing Nabi dan Rasul adalah adanya kitab yang berisi ajaran pokok yang harus disampaikan kepada umat tertentu atau seluruh umat manusia. Maka seorang nabi tidak memiliki kitab tertentu. Berbeda dengan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan syariat baru kepada suatu kaum atau seluruh umat manusia, maka seorang Rasul dibekali dengan sebuah kitab sebagai pegangannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman, "Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai jumlah kitab yang telah Allah turunkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Sis 50 suhuf, kepada Nabi Nuh atau Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf, dan Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul semuanya berjumlah 104 kitab. 10 kitab atau suhuf kepada Nabi Adam alaihissalam, 50 kitab atau suhuf kepada Nabi Syis alaihissalam, 30 kitab kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah kakek dari ayah Nabi Nuh alaihissalam. Disebut Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang menulis menggunakan kolam, menciptakan ilmu nujum dan hisab, dan beliau juga orang pertama yang menjahit pakaian. Karena sebelumnya orang hanya menggunakan kulit sebagai pakaian. Dan beliau jugalah orang pertama yang membuat senjata untuk memerangi orang-orang kafir. Selanjutnya, 10 kitab atau suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab-kitab tersebut, hanya Al-Quranlah yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga keaslian dan kesuciannya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Seluruh makna-makna dari kitab-kitab terdahulu itu terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah, karena beriman kepada kitab merupakan salah satu rukun iman. Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara dalam karyanya Riyadul Badiyah telah menuliskan nama-nama ke-313 Rasul yang dimaksud dalam hadis. Inilah nama-nama ke-313 Rasul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. 1. Adam alaihissalam, 2. Sis alaihissalam, 3. Anush alaihissalam, 4. Kinak alaihissalam, 5. Mahyail alaihissalam, 6. Ahnuh alaihissalam, 7. Idris alaihissalam, 8. Mutawashilah alaihissalam, Nuh alaihissalam, 10. Hud alaihissalam, 11. Abhab alaihissalam, 12. Murdarim alaihissalam, 13. Syari alaihissalam, 14. Soleh alaihissalam, 15. Arfakhsad alaihissalam, 16. Sofwan alaihissalam, 17. Hanzalah alaihissalam,
18 Lut alaihissalam, 19 Ison alaihissalam, 20 Ibrahim alaihissalam, 21 Ismail alaihissalam, 22 Ishak alaihissalam, 23 Yakub alaihissalam, 24 Yusuf alaihissalam, 25 Syamail alaihissalam, 26 Su'aib alaihissalam, 27 Musa alaihissalam, 28 Luton alaihissalam, 29 Ya'wa alaihissalam, 30 Harun alaihissalam, 31 Kailun alaihissalam, 32 Yusya alaihissalam, 33 Daniel alaihissalam, 34 Bunasi alaihissalam, 35 Balia alaihissalam, 36 Armia alaihissalam, 37 Yunus alaihissalam, 38 Ilyas alaihissalam, 39 Daud alaihissalam, 40 Sulaiman alaihissalam, 41 Ilyas alaihissalam, 42 Ayub alaihissalam, 43 Aus alaihissalam, 44 Zanin alaihissalam, 45 Alhami alaihissalam, 46 Thabit alaihissalam, 47 Govir alaihissalam, 48 Hamilan alaihissalam, 49 Zulkifli alaihissalam, 50 Uzair alaihissalam, 51 Azqalan alaihissalam, 52 Izan alaihissalam, 53 Alwun alaihissalam, 54 Zain alaihissalam, 55 Azim alaihissalam, 56 Harbad alaihissalam, 57 Sadzun alaihissalam, 58 Sa'ad alaihissalam, 59 Golib alaihissalam, 60 Syamas alaihissalam, 61 Syamun alaihissalam, 62 Fiad alaihissalam, 63 Khidon alaihissalam, 64 Sarom alaihissalam, 65 Ainad alaihissalam, 66 Sayyim alaihissalam, 67 Audun alaihissalam, 68 Bayuzir alaihissalam, 69 Kazol alaihissalam, 70 Basil alaihissalam, 71 Bashan alaihissalam, 72 Lakhin alaihissalam, 73 Gildot alaihissalam, 74 Rasuh alaihissalam, 75 Rush'in alaihissalam, 76 Alamun alaihissalam, 77 Laugun alaihissalam, 78 Barsua alaihissalam, 79 Al-Azim alaihissalam, 80 Rashad alaihissalam, 81 Syarib alaihissalam, 82 Haibil alaihissalam, 83 Milan alaihissalam, 84 Imron alaihissalam, 85 Harib alaihissalam, 86 Juraid alaihissalam, 87 Shima alaihissalam, 88 Sorih alaihissalam, 89 Sifan alaihissalam, 90 Kubail alaihissalam, 91 Do'do alaihissalam, 92 Ishon alaihissalam, 93 Ishof alaihissalam, 94 Sodib alaihissalam, 95 Barwa alaihissalam, 96 Hashim alaihissalam, 97 Hian alaihissalam, 98 Asim alaihissalam, 99 Wijan alaihissalam, 100 Misda alaihissalam, 101 Aris alaihissalam, 102 Surahbil alaihissalam, 103 Khorbil alaihissalam, 104 Hazqil alaihissalam, 105 Ashmuil alaihissalam, 106 Gimson alaihissalam, 107 Khabir alaihissalam, 108 Sabat alaihissalam, 109 Ibad alaihissalam, 110 Badlah alaihissalam, 111 Rihan alaihissalam, 112 Imdan alaihissalam, 113 Mirkon alaihissalam, 114 Hanan alaihissalam, 115 Lauhan alaihissalam, 116 Walam alaihissalam, 117 Ba'yul alaihissalam, 118 Bisos alaihissalam, 119 Hiban alaihissalam, 120 Aflik alaihissalam, 121 Qazim alaihissalam, 122 Nusoir alaihissalam, 123 Uraisa alaihissalam,
124 Midhas alaihi salam, 125 Zuzaimah alaihi salam, 126 Sarwahil alaihi salam, 127 Ma'nanail alaihi salam, 128 Mudrik alaihi salam, 129 Harim alaihi salam, 130 Barigh alaihi salam, 131 Harmil alaihi salam, 132 Zabaj alaihi salam, 133 Zarqon alaihi salam, 134 Usfun alaihi salam, 135 Barzaj alaihi salam, 136 Nawi alaihi salam, 137 Hazrain alaihi salam, 138 Isbil alaihi salam, 139 Itof alaihi salam, 140 Mahil alaihi salam, 141 Zanzil alaihi salam, 142 Syamton alaihi salam, 143 Alqum alaihi salam, 144 Haubalad alaihi salam, 145 Solih alaihi salam, 146 Sanuh alaihi salam, 147 Ramil alaihi salam, 148 Zamil alaihi salam, 149 Qasim alaihi salam, 150 Bail alaihi salam, 151 Bazil alaihi salam, 152 Qablan alaihi salam, 153 Batir alaihi salam, 154 Hajim alaihi salam, 155 Jawih alaihi salam, 156 Jamir alaihi salam, 157 Hajin alaihi salam, 158 Rosil alaihi salam, 159 Washim alaihi salam, 160 Rodan alaihi salam, 161 Shadim alaihi salam, 162 Syu'shan alaihi salam, 163 Za'zan alaihi salam, 164 Sohid alaihi salam, 165 Sohban alaihi salam, 166 Kalwan alaihi salam, 167 Sohid alaihi salam, 168 Gifron alaihi salam, 169 Goyir alaihi salam, 170 Lahun alaihi salam, 171 Baldah alaihi salam, 172 Haidan alaihi salam, 173 Lawi alaihi salam, 174 Hayro alaihi salam, 175 Nashi alaihi salam, 176 Hafiq alaihi salam, 177 Hafiq alaihi salam, 178 Kashih alaihi salam, 179 Lafaz alaihi salam, 180 Nayim alaihi salam, 181 Hasim alaihi salam, 182 Hajam alaihi salam, 183 Mizad alaihi salam, 184 Isyaman alaihi salam, 185 Rohilan alaihi salam, 186 Latif alaihi salam, 187 Bartofun alaihi salam, 188 Aban alaihi salam, 189 Auraid alaihi salam, 190 Muhmudsir alaihi salam, 191 Anin alaihi salam, 192 Namakh alaihi salam, 193 Hunud Wa'il alaihi salam, 194 Mibsol alaihi salam, 195 Mud Atam alaihi salam, 196 Tomil alaihi salam, 197 Tobih alaihi salam, 198 Muhmam alaihi salam, 199 Hajrom alaihi salam, 200 Adawan alaihi salam, 201 Mundid alaihi salam, 202 Barun alaihi salam, 203 Rawan alaihi salam, 204 Mu'bin alaihi salam, 205 Muzahim alaihi salam, 206 Yanid alaihi salam, 207 Lami alaihi salam, 208 Firdan alaihi salam, 209 Jabir alaihi salam, 210 Salum alaihi salam, 211 Ais alaihi salam, 212 Haroban alaihi salam, 213 Jabuk alaihi salam, 214 Abuz alaihi salam, 215 Minat alaihi salam, 216 Konuh alaihi salam, 217 Tirban alaihi salam,
218 Sohim alaihissalam, 209 Harid alaihissalam, 220 Harod alaihissalam, 221 Harkia alaihissalam, 222 Nu'man alaihissalam, 223 Azmil alaihissalam, 224 Muzahim alaihissalam, 225 Midas alaihissalam, 226 Yanuh alaihissalam, 227 Yunus alaihissalam, 228 Shashan alaihissalam, 229 Furyum alaihissalam, 230 Faryus alaihissalam, 231 Sohib alaihissalam, 232 Ruknu alaihissalam, 233 Amir alaihissalam, 234 Sahnak alaihissalam, 235 Zakun alaihissalam, 236 Hiniam alaihissalam, 237 Iyab alaihissalam, 238 Sibah alaihissalam, 239 Arafun alaihissalam, 240 Mikhlad alaihissalam, 241 Marhum alaihissalam, 242 Sonid alaihissalam, 243 Golid alaihissalam, 244 Abdullah alaihissalam, 245 Ajruzin alaihissalam, 246 Hidasar alaihissalam, 247 Zahron alaihissalam, 248 Bayi alaihissalam, 249 Nuzair alaihissalam, 250 Haurian alaihissalam, 251 Kayiwu Aisim alaihissalam, 252 Fatwan alaihissalam, 253 Abun alaihissalam, 254 Robah alaihissalam, 255 Sobih alaihissalam, 256 Musalun alaihissalam, 257 Hijan alaihissalam, 258 Robal alaihissalam, 259 Robun alaihissalam, 260 Mu'yilan alaihissalam, 261 Sabi'an alaihissalam, 262 Arjil alaihissalam, 263 Bayagin alaihissalam, 264 Muttadih alaihissalam, 265 Rohin alaihissalam, 266 Mihros alaihissalam, 267 Sakhin alaihissalam, 268 Khirpan alaihissalam, 269 Mahmun alaihissalam, 270 Haudon alaihissalam, 271 Al-Ba'un alaihissalam, 272 Wa'ad alaihissalam, 273 Rakhyul alaihissalam, 274 Bigon alaihissalam, 275 Batihur alaihissalam, 276 Hazaban alaihissalam, 277 Amil alaihissalam, 278 Zahrom alaihissalam, 279 Isa alaihissalam, 280 Sobih alaihissalam, 281 Yatbu alaihissalam, 282 Jarih alaihissalam, 283 Sohib alaihissalam, 284 Sibhan alaihissalam, 285 Kalaman alaihissalam, 286 Yuha alaihissalam, 287 Sumyawun alaihissalam, 288 Aradun alaihissalam, 289 Hawhar alaihissalam, 290 Yalbik alaihissalam, 291 Bari alaihissalam, 292 Ail alaihissalam, 293 Kan'an alaihissalam, 294 Hifdun alaihissalam, 295 Hisman alaihissalam, 296 Yasma alaihissalam, 297 Arifur alaihissalam, 298 Aromin alaihissalam, 299 Fadhan alaihissalam, 300 Sofa alaihissalam, 301 Sokhon alaihissalam, 302 Syamun alaihissalam, 303 Risos alaihissalam, 304 Aklibun alaihissalam, 305 Sakhim alaihissalam, 306 Khail alaihissalam, 307 Ikhyal alaihissalam, 308 Hiyaz alaihissalam,
309 Zakaria alaihissalam, 310 Yahya alaihissalam, 311 Jujez alaihissalam, 312 Isa ibnu Maryam alaihissalam, 313 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama-nama 313 Rasul. Allahu a'lam bishawab. Ampuni kami dan berkahi kami ya Rob. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk sahabat Ragam Kisah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.